آئینی ترامیم پر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت سید خورشید شاہ کریں گے۔ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے مسودہ کمیٹی اراکین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آج جے یو آئی کا مسودہ پیش کیے جانے کا امکان۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد کے مختلف حصوں کا دورہ۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور متعلقہ حکام کی مہمانوں کے استقبال اور سیکورٹی سے متعلق انتظامات پر بریفنگ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ پاکستان اور روس خطے میں استحکام کے اہم فریق صدر آصف علی زرداری اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات اشخاباد میں عالمی فورم کے موقع پر ہوئی۔ شرپسند عناصر کو کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیکورٹی کی صورتحال پر مکمل توجہ مرکوز ہے۔ سازشی ذہنیت اقدامات تحریک انصاف کا وتیرہ۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک بار پھر انتشار کا منصوبہ۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے دی۔ کانفرنس ملکی تشخص اجاگر کرنے کا اہم موقع۔ عالمی رہنماؤں کی آمد کے دن احتجاج ملک و قوم کے دشمن ہے۔ حکومت کی بار بار خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ملک میں انارکی پیدا کرنے سے اجتناب پائیدار ترقی اور معاشی بحالی کے راستے پر گامزن۔ اقتصادی استحکام کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کے نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری بڑھائیں گے۔ دو طرفہ معاہدوں پر عمل درآمد سے تعاون کا نیا دور شروع ہوگا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری شہزادہ خالد بن عبدالعزیز الفالح کا استقبالیہ تقریب سے خطاب۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے سعودی وزارت سرمایہ کاری کے وفد کا تیسرا دورہ پاکستان۔ دورے میں متفقہ منصوبوں پر معاہدوں کو حتمی شکل اور نئے منصوبوں کی ایم ایس سعود کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گرین کارپوریٹ انیشیٹو ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے پاکستان کی زرعی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں قومی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جی سی آئی کی شعبوں کا دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت۔ مریضوں سے سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ پنجاب کے ہر ہسپتال
آئینی معاملات اور سوشل جسٹس کے لیے علیحدہ میکانزم ناگزیر، لوگ دوبارہ سے جرگے اور پنچایت کی طرف رجوع کرنے لگے۔ عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے سپریم کورٹ کو صوبائی سطح پر ریگولر کام کرنا ہوگا۔ آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے ججز کی تعداد میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ وکلاء کی آئینی اصلاحات کے بارے میں رائے۔ پنجاب کے 5 اضلاع ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ اطلاق آج سے سوموار 14 اکتوبر تک ہوگا۔ غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، مزید 25 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر صہیونی فورسز کے حملوں میں 4 گھر تباہ، 22 شہید، 30 زخمی، 14 لاپتہ۔ شہید اور زخمیوں میں بچے اور خواتین شامل۔ غزہ شہر پر بھی بمباری، 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے لبنان میں اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں پر مسلسل حملے۔ امریکہ، فرانس، اٹلی، اسپین اور مغربی ملکوں کی امن اہلکاروں پر حملوں کی مذمت۔ آئی سی سی وومنز ٹی20 ورلڈ کپ آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں دن 3 بجے شارجہ میں مد مقابل ہوں گی۔ بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ پاکستان کی سہیل سسٹرز کی شاندار کارکردگی۔ ویرونیکا سہیل نے مزید 4 گولڈ میڈلز حاصل کر لیے۔ ویرونیکا نے 52 کلو گرام جونیئر اور نیپال میں صاف ویمنز چیمپئن شپ، قومی ویمن ٹیم کو حکومت کی جانب سے این او سی جاری۔ قومی ٹیم آج اسلام آباد سے براستہ دبئی، نیپال کے لیے روانہ ہوگی۔ چیمپئن شپ 17 سے 30 اکتوبر تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان اپنی مہم کا آغاز 17 اکتوبر کو بھارت کے خلاف میچ سے کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ آئینی ترمیم پر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت سید خورشید شاہ کریں گے۔ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں حکومت اور پیپلز پارٹی کا مسودہ اراکین کو دے دیا گیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام کا مسودہ آج پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے فہد جاوید سے۔ فہد جاوید، آگاہ کیجیے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے جس میں آئینی ترمیم پر مسودہ پیش کیا جا رہا ہے، آج جے یو آئی کی جانب سے۔ جی، پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا۔ سید خورشید شاہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا۔ کل کے گزشتہ اجلاس میں حکومت کی طرف سے جو مجوزہ آئینی ترمیم پیش کرنی تھی اس کا مسودہ اراکین کو دے دیا گیا ہے۔ آج کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے جو آئینی ترمیم بنائی گئی ہے اس کا مسودہ کمیٹی کے اندر پیش کیا جائے گا، جس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ یہ جو اجلاس ہے یہ ان کیمرہ ہوگا۔ اس کی صدارت سید خورشید شاہ کریں گے، جس
جس کے اندر حکومتی اراکین موجود ہوں گے، بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے، اسی طرح تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی شریک ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر اراکین بھی اس اجلاس کے اندر شامل ہوں گے، اور جو یو ایف اے کی طرف سے آئینی مسودہ پیش کیا جائے گا اس کو زیر بحث لایا جائے گا اس اجلاس کے اندر۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید آپ کا ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کی تیاریوں سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کریں گے انیسہ وان۔ وزیراعظم شہباز شریف کو شہر کے مختلف حصوں کے دورے کے موقع پر ایس سی او اجلاس کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور متعلقہ حکام نے وزیراعظم کو سیکیورٹی اور دیگر امور کے بارے میں بریف کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ محمد شہباز شریف کو شہر کی تزئین و آرائش کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایس سی او سربراہ اجلاس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تمام ادارے الرٹ ہیں، کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ دورہ کیا اور وزیر اعظم نے پوری ارینجمنٹس دیکھے کہ پریمیئر لی جو چین کے وزیر اعظم ہیں ان کے استقبال کے جو ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ہیڈز آف گورنمنٹ آ رہے ہیں 12 ممالک سے، ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، ان کے جو استقبال کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے خود راؤنڈ لیا، وزیر داخلہ صاحب تھے محسن نقوی صاحب، میں ان کے ہمراہ تھا، تو انہوں نے پورے ارینجمنٹس خود دیکھے اور جسے اس کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں کتنے بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اور ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، تو یہ اکانومی کے لیے کتنا اچھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی مکمل طور پہ یہاں پہ کر لیے گئے ہیں، وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان رینجرز ہو، وہ اسلام آباد پولیس ہو، وہ باقی ایف سی ہو، تو یہاں پہ مکمل طور پہ ارینجمنٹس ہیں اور کسی کے کوئی اعلان کرنے سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ مکمل سیکیور ایریا ہے۔ اس پہ بالکل انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی سیفٹی سیکیورٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس پہ ہمارا پورا فوکس ہے۔ تو جو لوگ کوئی سازشی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو گھر بیٹھ کے سکون کرنا چاہیے، اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کوئی ایسا موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب دورے ہوں گے۔ ایس سی او بڑی خوش اسلوبی سے آگے چلے گی، جس کے پورے ارینجمنٹس ہم نے کر لیے ہیں، اور شرپسند عناصر کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز پلانڈ اٹ ول گو اہیڈ، اور پاکستان کی عزت میں اور تکریم میں بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ایس سی او کے 12 ملکوں کے سربراہوں اور مندوبین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یقین ہے کہ ہمارے مہمان پاکستان کا مثبت تشخص ساتھ لے کر جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت جو 12 ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹس آ رہے ہیں، وزرائے اعظم آ رہے ہیں، ان کو بھرپور ویلکم دیا جائے گا، اور پاکستان فخر سے اور ایک اعزاز کے طور پہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا۔ پورے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی اس کو جذب بھی کیا جائے اور پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کے ہمارے مہمان جائیں۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم جو 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے، اس میں جو سربراہان حکومت آئیں گے اور پرائم منسٹر شریک ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کے لیے بہت اچھا ہے، جو ہماری علاقائی تعاون ہے، ریجنل کوآپریشن ہے، اس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ بڑے اہم موضوعات انڈر ڈسکشن آئیں گے، مگر اصل اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت کی توجہ معاشی استحکام پر مرکوز ہے۔ اعلیٰ سطح سعودی وفد اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کے دورے سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافے کے حوالے سے بہت اہم رہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ سعودی وزیر سرمایہ کاری کا پاکستان کا ایک کامیاب دورہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اور سعودی مہمان پاکستان سے بہت ساری اچھی خبریں بھی لے کے گئے، بہت سارے اچھے پیغامات دے کر گئے۔ 2.2 ارب ڈالر کے جو معاہدے طے پائے ہیں، جس کے اندر لائف سٹاک بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے، ٹیلی کام بھی ہے، مائنز اینڈ منرلز شامل ہے، فاسٹ فوڈ کی چینز کچھ سعودی جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب یہاں پہ آئے، ان سے بات ہوئی، وہ پاکستان سے چاول اور حلال میٹ کی ایکسپورٹس کی بات ہوئی، اور اس میں ٹینجیبل ڈسکس ہوئے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد وہ کام شروع ہونے لگا ہے۔ جہاں پہ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ امپروو کر رہے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز کی امپروومنٹ میں جو ریمیٹنسز آئی ہیں 8.8 بلین ڈالرز کی، وہ آپ نے دیکھا، انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے، مہنگائی میں جو کمی ہے 6.9%، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اور دنیا پاکستان کو مان رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ٹھوس اقدامات کی بدولت معاشی اشاریے مثبت ہیں اور عالمی ادارے بھی اقتصادی بحالی اور استحکام کے معترف ہیں۔ انیسہ وان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक जानिब तो मुल्क की खुशहाली और आवाम के रिलीफ के लिए इक़दामात जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब एक सियासी जमात के मुसल्लह जत्थे तरक्की के सफ़र को सबूताश करने के दर पे हैं। शहरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने पर वफाकी दारुल-हुकूमत की पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर हाज़री और पुलिस के अफसरान और जवानों से खिताब की तफसील इकरामुल्लाह महसूद से। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने कौमी मकसद को सामने रखते हुए हमेशा बेहतरीन फराइज़ सरअंजाम दिए। एक जत्थे ने माजी में भी डी चौक पर फसाद बर्पा करके मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने उस वक्त भी बेहतरीन हिकमत अमली से मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। आज भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन जत्थे के अज़ाइम को नाकाम बनाया। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर, और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर वज़ीर आला पंजाब पुलिस में की जाने वाली इस्लाहत का जिक्र करते हुए कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पुलिस को तमाम वसाइल फराहम करेगी। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने, एग्जीक्यूटिव अलाउंस और पुलिस के लिए एजाज़ात का सिलसिला दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। फिल फॉर इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब के बराबर कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस के अफसरान को भी एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया जाएगा। कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल्स के तमाम पेंडिंग केसेस को फिल फॉर मुकम्मल किया जाए और ये मेडल दिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों को बहादुरी और शुजाअत पर सलाम पेश करते हुए 2019 से कबल के 42 शोहदा को भी फौरी शोहदा पैकेज देने और पुलिस अस्पताल की फौरी तकमील के भी अहकामात दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गुज़श्ता 5 माह में इस्लामाबाद में जराइम की शरह में 38% कमी आई है। इस्लामाबाद पुलिस में तरक्कियों का अमल शुरू कर दिया गया है। 10 खिदमत मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि 27 थानों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रजवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का विजन खिदमत खल्क, अमन अमान का क़याम और शरपसंद अनासिर की सरकूबी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन अमान के क़याम के लिए मिसाली जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस के गाजी रावल खान और रिहान अली को तमग़े शुजाअत दिया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पुलिस लाइन्स पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़बी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शोहदा गैलरी का भी दौरा किया। गैलरी में इस्लामाबाद पुलिस के शोहदा की तस्वीर आवेजा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया एहतजाज के दौरान फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद शाह के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और अब्दुल हमीद शाह की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान तुर्कमानिस्तान में मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी फ़ोरम के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत ने तुर्कमानिस्तान की क़यादत के साथ 1-on-1 मुलाकातें की। दोनों ममालिक के माबैन तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान अली भट्टी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम की साइड लाइन्स पर रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। दोनों सदूर ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव
और तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा तुर्कमानिस्तान की पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन गरबन गोली बर्दी मोहम्मदोव से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के दौरान रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करते हुए दोनों ममालिक के माबैन तमाम शोबों बिलखसूस तजारत और दो तरफा रवाबत मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा और सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इहादा किया। अशकाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्किया की पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी मुलाकात की। सदर ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और इक्तसादी तावन को फरोग देना होगा। मुलाकात में फलस्तीन और लेबनान की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों अफ्रीकैन ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्लिम दुनिया की जानिब से मुख्तलिफाना और संजीदा कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर ने तुर्किया की कामयाबी और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने खित्ते के ममालिक के माबैन रवाबित की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि बेहतर इलाकाई राबतों से मुल्कों के दरमियान सकाफती और इक्तसादी ताउन को फरोग मिलेगा। फोरम में मेरी शिरकत दोनों बरदर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म की अक्कास है। सदर ममलिकत तुर्कमानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम से उनके खिताब की तफसील आगा मसूद खालिद से। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में होने वाला बैनुल अक़वामी फोरम तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गुली फरागी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी फोरम में शिरकत के लिए पहुंचे तो तुर्कमानिस्तान के सदर सिरदौर बर्दी मोहम्मदोव ने सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वक्त और तहजीबों का बाहमी ताल्लुक, अमन और तरक्की की बुनियाद के मौजू पर होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। फोरम से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक तुर्कमानिस्तान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका अकीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन पर मबनी हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक्तसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। We need to focus on promoting connectivity among regional countries and would help strengthen culture and economic operations. I would like to especially commend the President of Turkmenistan for organizing this event, providing an opportunity to interact with leadership of the regional countries that will help strengthen our bonds of friendship. सदर मुमलिकत ने तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मखदूम गुली फरागी न सिर्फ एक शायर बल्कि तुर्कमान लोगों के जज्बे, उमंगों और हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। Makhdoom Guli is only one poet but a symbol of Turkmen people's spirit, aspiration and love for their homeland. Let us take this opportunity to reaffirm the commitments to our values he cherished and the work together to create a brighter and peaceful future for the generations to come. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फोरम के इनकाद से खित्ते के मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यकीन है कि फोरम खित्ते के ममालिक के दरमियान सकाफती ताउन की नई राहें हमवार करेगा। फोरम से तुर्कमानिस्तान, रूस, ईरान और वस्त एशियाई रियासतों के सरबराहान ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सकाफती रवाबित का फरोग खित्ते में अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर है। मुल्कों के दरमियान इक्तसादी और तिजारती ताउन को फरोग देकर खित्ते की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा किया जा सकता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मयारी तालीम और फ़नी तरबियत हुकूमत की तरजीह है। जदीद निज़ाम तालीम के तकाज़ों के मुताबिक स्किल्स डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन नागुज़ीर हैं। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम राइज करने के लिए तालीमी एमरजेंसी का नफाज किया है। तफसील बताएंगे मोहम्मद नज़र अब्बास। वजारत वफाकी तालीम और फ़नी तरबियत के अमूर पर अहम जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का अज़्म है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। इस हवाले से हमने हुकूमत में आते ही तालीमी एमरजेंसी का निफाज किया। मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम राज करने के हवाले से कौमी निसाबी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद, गिलगित बाल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में दानिश स्कूल की तामीर के हवाले से काम तेज़ करने, इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारों में ख़वातीन असातिज़ा की सहूलत के लिए डे केयर मराकज़ कायम करने
और पार्क्स और तफरीही मकामात पर ई लाइब्रेरीज कायम करने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के देही इलाकों की तालिबात के लिए माहाना एजाजिया मुकर्रर करने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देने की भी हिदायत की ताकि इन स्कूलों में तालिबात की इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के स्कूल्स में फनी तरबियत को निसाब का हिस्सा बनाने और ऐसे तलबा जो किसी वजह से तालीम तर्क कर चुके हैं उन्हें मुफ्त फनी तरबियत देने और उन्हें इस जानिब राग़िब करने के हवाले से आगाही मुहिम चलाने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि असातिज़ा कौम के मेमार हैं। असातिज़ा की मियारी तरबियत के हवाले से इस्लामाबाद में एक आला मियार का टीचर्स ट्रेनिंग का इदारा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने ताकीद की कि असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से शफाफियत और मेरिट का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म ने 2017 में इस्लामाबाद के तलबा और तालिबात की ट्रांसपोर्ट के लिए फराहम की जाने वाली बसें इतना अरसा खराब हालत में खड़ी रहने की तहकीकात की भी हिदायत की। इजलास में वज़ीर आज़म को वजारत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद के स्कूल्स में बच्चों को दोपहर का खाना फराहम करने का आगाज हो चुका है। इस इक़दाम से इनरोलमेंट में बेहतरी आई है। कैपिटल टेरिटरी में 100 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। कॉलेजेस में जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रेनिंग के मराकज कायम किए गए हैं, जहां डाटा साइंसेज, मसनूई ज़हानत और ब्लॉकचेन के हवाले से तरबियत दी जा रही है। देही इलाकों के स्कूल्स में 50 डिजिटल हब बनाए गए हैं। स्कूलों की इमारतों की तज़ीन और आराइश पर काम जारी है। 5 मॉडल स्कूल्स में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के स्कूलों को फराहम की गई 45 बसें जो खराब थीं, उनकी मुरम्मत करके बसों को देही इलाकों से इस्लामाबाद के स्कूलों और कॉलेजों में तालिबात को मुफ्त ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे 8000 खवातीन मुस्तफीद हो रही हैं। इन बसों को पिंक बसेस का नाम दिया गया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस रूम का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिनमें स्मार्ट बोर्ड्स और डिजिटल स्क्रीन्स की सहूलियात मौजूद हैं। देही इलाके के 100 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के ताउन से तालिबात के लिए चीनी, कोरियन, अरबी, जापानी और जर्मन ज़बानें सिखाने के लिए कोर्सेज का इजरा किया गया है। इस्लामाबाद, शिगर, गिलगित और बम्बर के दानिश स्कूल्स तकमील के मराहिल में हैं। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल की तामीर के हवाले से प्लानिंग कमीशन ने जरूरी इजाजत दे दी है। पाकिस्तान एजुकेशन फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, बलूचिस्तान के पसमानदा अजला और साबका फाटा के अजला के तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का पीटीआई से ये एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा। पीटीआई के 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के ऐलान पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पीटीआई से एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं, हमें अपना तासुर ख़राब नहीं करना चाहिए, ये कहना है सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का। ख्वाजा महबूबुर रहमान का मजीद कहना है कि एससीओ इजलास माशी तरक्की के लिए अहम संगे मील साबित होगा। ये मौका एहतजाज का नहीं बल्कि हमने मेहमानों को खुशामदीद कहना है। हमारे लिए बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की तारीख में ये नहायत अहम मौका है। पाकिस्तान में एससीओ इजलास से तिजारत और कारोबार के फ़रोग में भी मदद मिलेगी और मुल्क का बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पीटीआई से एहतजाज को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। अपने इस मुतालबे में सदर पीबीएफ महबूबुर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सतह पर वफूद आ रहे हैं, हमें अपना तासुर ख़राब नहीं करना। एससीओ इजलास माशी तरक्की के लिए अहम संगे मील साबित होगा। रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे, माशी तौर पर पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद मौसर और मुस्बत होगा। ये मौका एहतजाज का नहीं बल्कि अपने आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहने का है। इसलिए पीटीआई अपना ये एहतजाज मौखर करे। हमारे लिए बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की तारीख में ये नहायत अहम मौका है। पाकिस्तान में एससीओ इजलास से तिजारत और कारोबार के फ़रोग में मदद मिलेगी। जी हाँ, पीटीआई का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान, जिस पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का पीटीआई से एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं। सदर पीबीएफ कहते हैं कि हमें अपना तासुर ख़राब नहीं करना। एससीओ इजलास माशी तरक्की के लिए एक अहम संग मील होगा। ये मौका एहतजाज का नहीं, हमने मेहमानों को खुशामदीद कहना है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की तारीख में ये नहायत ही अहम मौका है। पाकिस्तान में एससीओ इजलास से तिजारत और कारोबार के फ़रोग़ में मदद मिलेगी।
पी टी आई ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिस पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पी टी आई से एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा किया है। सदर PBF का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं, हमें अपना तासुर ख़राब नहीं करना। SCO इजलास मुआशी तरक्की के लिए अहम संग मील होगा। हमारे लिए बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी की तारीख में ये नहायत अहम मौका है। ये मौका एहतजाज का नहीं, हमने मेहमानों को खुशामदीद कहना है। पाकिस्तान में SCO इजलास से तिजारत और कारोबार के फ़रोग़ में भी मदद मिलेगी। सदर PBF की जानिब से PTI को 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज न करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का PTI से एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा है। सदर PBF कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं, हमें अपना तासुर ख़राब नहीं करना चाहिए। SCO इजलास मुआशी तरक्की के लिए अहम संग मील साबित होगा। ये मौका एहतजाज का नहीं है, बल्कि हमने मेहमानों को खुशामदीद कहना है। हमारे लिए बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी की तारीख में ये नहायत ही अहम मौका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में SCO इजलास से तिजारत और कारोबार के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान, डी चौक में एहतजाज की कॉल दी गई है PTI की जानिब से, और इस पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ये एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा किया है कि इस मौके पर यह एहतजाज कतन ज़ेब नहीं देता है और इस्लामाबाद में चूँकि बैनुल-अक़वामी वफूद की आमद होगी, हमें अपना तासुर ख़राब नहीं करना, बल्कि हमें अपना तासुर मुस्बत उजागर करना है, हमें अपना बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करना है और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के वक़ार में इजाफ़ा करना है। ये कहना है सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ख्वाजा महबूबुर रहमान का, और अपने इस मुतालबे में उन्होंने ये कहा कि SCO इजलास माशी तरक्की के लिए अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का PTI से एहतजाज मुलतवी करने का मुतालबा, और इस पर सदर PBF का कहना है कि यह मौका एहतजाज का नहीं है, हमने मेहमानों को मिलकर खुशामदीद कहना है। शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में होने वाला सरबराही इजलास आलमी तनाजुर के पेश नज़र इंतहाई अहमियत का हामिल है। तवील अरसे के बाद एक बहुत बड़े इवेंट की मेज़बानी मुल्क के वक़ार और साख में इजाफा करेगी। रिपोर्ट करेंगे मलिक उमर। 3 बरे-आज़मों पे फैली शंघाई ताउन तंजीम अपने चार्टर के मुताबिक रुकन ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात, तिजारत और मईशत के जरिए मौसर ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोशां है। SCO को 4 एटमी ताकतों के बतौर रुकन होने का एजाज़ और दुनिया की सबसे बड़ी और 40% आबादी की तंजीम होने का एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान के लिए शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी एक एजाज़ ही नहीं बल्कि बेहद अहमियत की भी हामिल है। मेज़बान होने की हैसियत से पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इजलास अपने अहदाफ के हुसूल में कामयाब हो। इजलास के मौके पर पाकिस्तानी क़यादत की आला सतही साइड लाइन मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिसमें फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर तनाज़ात और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के अलावा इक़्तिसादी और तजारती रवाबित बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत होगी। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में इजलास की अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि इसमें रूस और चीन भी शरीक होंगे और ये दोनों ममालिक फ़लस्तीन के मामले पर यूरोप से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि SCO के क़याम से हर रुकन मुल्क को अपनी मईशत, बैरूनी तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में मदद हासिल हुई है, मगर जो ममालिक इस तंजीम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो पाकिस्तान और भारत हैं। शंघाई ताउन तंजीम का प्लेटफॉर्म दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए भी अहम किरदार अदा कर सकता है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कौमी मफाद के बरक्स इक़दामात तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुके हैं। SCO सरबराह इजलास के मौके पर एक बार फिर इंतशार का मंसूबा बना लिया गया है। तहरीक इंतशार ने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी। आलमी रहनुमाओं की आमद के दिन एहतजाज की कॉल ने मज़मूम एजेंडा बेनकाब कर दिया। मुल्की वक़ार के खिलाफ इक़दाम करने वालों का मुहासबा ज़रूरी है। अवाम ये सवाल पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ का आखिर एजेंडा क्या है।
مسلم لیگ نون کے ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات خیبر پختونخوا ارباب خضر حیات نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 15 اکتوبر کو احتجاج کا اعلان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے خلاف سازش ہے۔ بین الاقوامی اجلاس کو سبوتاژ کروانے والے ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ ارباب خضر حیات نے خبردار کر دیا ہے کہ اس بار ڈی چوک جانے والوں کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ حکومت کی بار بار خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ حکومت خون خرابہ نہیں چاہتی، ورنہ ڈی چوک تو دور کی بات ہے، تحریک انصاف والوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ارباب خضر حیات نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور دیگر رہنما ہوش کے ناخن لیں، پی ٹی آئی ملک میں مزید انارکی نہ پھیلائے۔ اگر تحریک انصاف نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ریاست کو پھر قبلہ درست کرنا آتا ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان۔ نجد گیٹ وے ایگریکلچر کمپنی کے چیئرمین شہزادہ منصور احمد سعود نے گرین کارپوریٹ انیشیٹو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ڈی جی اسٹریٹ پروجیکٹ نے سعودی وفد کو گرین پاکستان انیشیٹو، گرین کارپوریٹ انیشیٹو کے فوکس اور آپریشن کے شعبوں کے بارے میں ایک مختصر جائزہ پیش کیا۔ سعودی وفد کو ایس آئی ایف سی کے ترجیحی شعبے زراعت سے متعلق ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا، جن کا بنیادی مقصد زرعی ترقی کے ذریعے ملک کی معیشت مستحکم کرنا ہے۔ اس دوران پی ڈی لیمز نے بھی وفد کو سیٹلائٹ پر مبنی نظام اور لیمز کی صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا، جو زرعی شعبے میں انقلابی اقدام کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں قومی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کی کوششوں کو سراہا۔ شہزادہ منصور احمد سعود نے دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے پاکستان کی زرعی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس سے قبل بھی ایس آئی ایف سی نے سعودی عرب کی نجد گیٹ وے ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ ایک اہم شراکت داری پر اتفاق کیا تھا، جس میں مویشیوں کو شعبے کو ہدف بنایا گیا تھا، جو کہ زبوں حالی کا شکار رہا ہے۔ پاکستان کی زرخیز سرزمین کو اعلیٰ غذائیت کے لیے سازگار تسلیم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون بلا شبہ ملک کے زرعی شعبے کو تقویت دینے کا باعث بنے گا۔ زراعت کے شعبے میں ترجیحی بنیاد پر کام کر کے ایس آئی ایف سی نے نہ صرف اس کی اہمیت کو ابھارا بلکہ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایس آئی ایف سی کی مسلسل کوششوں کے باعث سعودی وزارت سرمایہ کاری کے وفد کا تیسرا دورہ اسلام آباد میں ہوا۔ دورے کے دوران وفد کی ملاقاتیں مختلف حکومتی نمائندوں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ہوئیں، جن میں پچھلے دورے کے مختلف منصوبوں پر معاہدوں کو حتمی شکل دی گئی اور نئے منصوبوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ موجودہ دورے میں متعدد اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن کے تحت آئی ٹی، زراعت اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ دورے کے آخری روز دونوں ممالک کے حکام کی وزارتی گول میز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں باہمی اصلاحات کو بروئے کار لا کر معیشت کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا اور معاشی تعاون کو دیگر شعبوں تک پھیلانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب پاکستان کی معیشت کی بحالی میں اہم فریق کی حیثیت کا حامل ہے اور حالیہ دورہ سعودی عرب کے پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ گزشتہ دورے میں جن منصوبوں پر اتفاق قائم ہوا تھا انہیں اس دورے کے دوران حتمی شکل دی گئی ہے، جبکہ نئے منصوبوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ ایس آئی ایف سی کی 1 سال سے زائد کی مسلسل کوششیں رنگ لانے لگی ہیں اور ملک کی معیشت میں بتدریج استحکام آ رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین وزارتی سطح پر گول میز کانفرنس کا اسلام آباد میں انعقاد ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیل نمرہ سہیل سے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وزارتی گول میز کانفرنس میں G2G سطح پر باہمی اشتراک پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے پاکستان کے وفد کی، جبکہ سعودی عرب کے وفد کی قیادت وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کی۔ پاکستانی وفد میں وفاقی وزراء جام کمال، محمد اورنگزیب، احسن اقبال، علیم خان، کیسر احمد شیخ، احد چیمہ، رانا تنویر حسین، شزا فاطمہ اور اویس احمد خان لغاری شامل تھے۔ شرکاء نے 2 طرفہ تعاون کے مزید فروغ پر اتفاق کیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز نے پاکستانی حکومت کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برادر ملک میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں۔ وزیر اعظم اور پاکستانی حکام سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں، جن کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب ہر ممکن اقدام کرے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ سرمایہ کاری سے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ویژن 2030 اور پاکستان کی معاشی ترجیحات مطابقت رکھتی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا مؤثر معاشی پالیسیوں کی بدولت ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے اور اقتصادی اشاریے حوصلہ افزا ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ دونوں ممالک کی تاجر برادری ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہی ہے۔ ٹیکسٹائل، لیدر، فوڈ اور دیگر شعبوں میں تجارت کو فروغ دیں گے۔ نومبر میں 30 رکنی تجارتی وفد سعودی عرب کا دورہ کرے گا۔ سرمایہ کاری کے وفاقی وزیر علیم خان نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کاروباری سرگرمیوں کے لیے سعودی عرب کی بزنس کمیونٹی کو بھرپور
تعاون فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں پرکشش اور اہم منصوبے موجود ہیں۔ اس موقع پر وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن اور ای گورننس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وکلاء نے ایک بار پھر آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے قیام کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن محمد افضل ہرفال اور سابق وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل ایڈوکیٹ منیر کاکڑ کہتے ہیں کہ لوگ دوبارہ سے جرگے اور پنچایت کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں۔ عدالتی نظام میں اصلاحات ضروری ہیں۔ آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے ججز کی تعداد میں بھی اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، ایک تو ہم نے اس کو ریوزٹ نہیں کیا، اس طرح سے نہیں کیا کہ ہم نے اپنے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قوانین مرتب نہیں کیے، بلکہ ہمارے قوانین جو پرانے انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں ہم نے انہی کو کنٹینیو کیا۔ دنیا جنہوں نے اپنے قوانین مرتب کیے ان ملکوں میں بہتری آئی ہے۔ اب جو ہمارا موجودہ نظام ہے، موجودہ نظام کے اندر بہت سے لوگ پولز ہیں، اور موجودہ نظام میں جو سب سے بڑا لوگ پول ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے ہماری نیت، کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے چلانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم ہر جگہ اپنے ہی فائدے کی بات کرتے ہیں اور انڈیویجول فائدے کو معاشرتی فائدے کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ اس میں سپریم کورٹ سے لے کر نیچے عدالتوں تک ہر جگہ یہی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں۔ جو ہمارے سپریم کورٹ میں موجودہ جو ہماری پینڈنسی ہے وہ 60,000 سے اوپر چلی گئی ہے، اور اس میں وہ کیسز شامل نہیں ہے جو کیسز فائل ہو چکے ہیں اور ان کو نمبر الاٹ نہیں ہوا۔ بغیر نمبر کے کیسز اس سے کئی زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی۔ ہم جو بات کرتے تھے کہ لوگوں کی دہلیز پہ انصاف پہنچائیں گے، وہ انصاف پہنچانے میں ہم ناکام رہے۔ ہم پالیسی بناتے ہیں اور اس پالیسی کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پالیسی بناتا ہے تو دوسرا اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ پالیسی میری نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر کیسز فائل ہو رہے ہیں، نمبرنگ الاٹ نہیں ہوتی، صرف اس لیے نمبرنگ الاٹ نہیں ہوتی تاکہ ہماری پینڈنسی زیادہ شو نہ ہو، کہ ہماری پریورٹیز چاہے جس بھی آرگن کی ہو اسٹیٹ کی، وہ چینج ہے، وہ الگ ہے۔ اس میں یہ فوکس ہی نہیں ہے کہ ہم نے عام لوگوں کو ریلیف دینی ہے اور عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے پرانے جو ہمارے نظام تھے، پنچایت، جرگہ اور ان کی طرف اور کئی اور ابھی ہمارے ایسے مسائل بھی آئے ہوئے ہیں کہ جس میں جیسے سوات میں ہوئے تھے مسائل کے وہاں پہ اینٹی اسٹیٹ لوگ مسائل حل کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے معاشرے میں سرعیت کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جوڈیشل سسٹم پہ توجہ نہیں دی اور جوڈیشل سسٹم کو بہتری کی طرف لے نہیں گئے۔ پاکستان کی جو موجودہ جوڈیشل سٹرکچر کے اندر میرے خیال میں اگر عام لوگوں کو ریلیف کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں، یقیناً اس کے اندر سب سے پہلے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری جوڈیشل سسٹم کے اندر جو گراس روٹ لیول پہ آپ کو ایک سٹرکچر لے کر کے جانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ یہ میرے خیال میں جو ججز کے نمبرز ہے اس کی اضافہ کرنا پڑے گا، اور ساتھ اس کے علاوہ جو ہماری جو اپر لیول کی جو کورٹس ہیں اس کے اندر آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ میکنزم آپ کو دینا ہوگا۔ سوشل جسٹس کے حوالے سے جو ہماری کیسز ہیں ان کے لیے اگر سپریم کورٹ کے لیول پہ بات کر لیتا ہوں میں، سپریم کورٹ کے جو ہیں ہماری صوبوں کے اندر آپ کا جو بینچز ہیں ان کو ریگولر بیسس پہ وہاں پر ان کی کیسز کی سنوائی ہونی چاہیے، اور ہماری جو بینچز ہے ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ ہر جہاں پر جس طرح کے بینچز ہیں، جیسے ہمارے بلوچستان کے اندر 4 بینچز ہیں، تو ہمارے ہائی کورٹ کے جو 4 بینچز ہیں وہاں پر وہ ریگولر بیسس پہ وہاں پر اگر اپنا کام جوڈیشل ورک شروع کر دیں تو اس سے پر پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت اگر جتنی بھی کیسز کے جو نمبرز ہیں، میرے خیال میں کیسز کے نمبر کے حساب سے ہماری جوڈیشل آفیسرز کی تعداد اس طریقے سے نہیں ہے۔ پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ہماری جوڈیشل سسٹم کا جو سٹرکچر ہے ان کے اوپر اس کو بھی مد نظر رکھ کر کے جوڈیشل آفیسرز کی تعداد بڑھانی چاہیے، لوور جوڈیشری میں، اپر جوڈیشری میں اور سپریم کورٹ کے لیول۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جوبلی ٹاؤن لاہور میں انڈس ہسپتال کا دورہ کیا اور نیو ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے ہسپتال میں خاتون کی جانب سے پولیس کے خلاف شکایت کا نوٹس بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت کی، اظہار شفقت اور صحت یابی کی دعا کی۔ مریم نواز نے انڈس ہسپتال میں طریقہ علاج اور پیپر لیس ڈیش بورڈ سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے زیر علاج زخمی نوجوان اور ان کے والد سے گفتگو کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को इंडस हस्पताल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर उन्होंने सरकारी हस्पतालों में इंडस ट्रस्ट की मावनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान भी तलब कर लिया। इस मौके पर कमसिन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब के हर हस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। सेहत का मामला दरअसल इंसानी ज़िंदगी का मामला है, गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। एयर एम्बुलेंस सर्विस की वजह से रोज़ाना कीमती जान बचाने में काबिल कदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कराची में मुतय्यन मुख्तलिफ कौंसल जनरल का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के पाकिस्तान में होने वाले इजलास के बाद खित्ते में तरक्की की मज़ीद राहें हमवार होंगी। गवर्नर हाउस में शमा मुंशी की किताब की तकरीबी रुनमाई का अहवाल बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। तकरीब से खिताब करते हुए कराची में रूस के कौंसिल जनरल आंद्रे फेदरोव ने कहा कि वक्त आ गया है कि इलाके में मजबूत सिक्योरिटी, बाहमी तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इन ममालिक के अवाम की खुशहाली के लिए शंघाई ममालिक मजीद करीब हों और इस ज़मन में पाकिस्तान का अहम किरदार है। ईरान के कौंसिल जनरल हसन नूरियान ने कहा कि दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा हमारा खित्ता मुतासिर हुआ है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि आलमी अमन के क़याम और इसराइल को लगाम देने के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। उन्होंने पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। How to improve the economy and security all of the membering countries of the SCO. पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है, SCO, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म, बाकी डिग्निटरीज तकरीबन 900 के लगभग ड्यूटी से आ रहे हैं। 200 के लगभग जो है वो हमारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान के एक तरक्की याफ्ता मुल्क दिखाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। SCO के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा? क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमने 18वीं तरमीम भी की थी, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया था, आप लोग भी ऑन बोर्ड हों, हम आपको भी ऑन बोर्ड करेंगे। हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जिसको मैं आज बल्कि अब सुबह ही मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हम आज कह रहे हैं उसको 27 अक्टूबर 1931 को, ये एक तारीख है आप निकालें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम का उस वक्त बात की थी। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, आप जाकर सर्च कर लें किसी भी उसमें। लेकिन PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। आज भी आप देखें कि इसराइल के अखबारात इमरान खान के फेवर में आर्टिकल लिख रहे हैं, इमरान खान के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं वो इसराइल के फेवर में ट्वीट्स कर रहे हैं। अगर चाइना का प्रेसिडेंट आए तो ये एहतजाज करते हैं, अगर IMF के साथ हम बात करें तो ये ख़त लिखते हैं कि यार पाकिस्तान से बात न करें। अगर हम इनको बिठाते हैं डायलॉग्स के लिए, जब हमने बिठाया था तो इन्होंने 9 मई कर दिया। तो मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं कि जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है, मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। और मुख्तलिफ औकात में अगर कोई उनकी चीज़ों को फॉलो न करे तो उनके हमेशा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी चेंज होते हैं और इस एजेंडे पे होते हैं कि जो मुल्क दुश्मनी, मुल्क के साथ गद्दारी, इस किस्म की चीज़ों करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पाकिस्तान SCO पे इकट्ठा है। अगर कोई नहीं है तो वो एक पार्टी है जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतालिक सोचती है। पिछले दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सूबे के अमन के लिए बात करते हैं।
हम मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनका जो है PTI के साथ मुख्तलिफ एतराज़ात हैं और हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम 1 पॉइंट एजेंडे पे अमन के लिए हम उनके पास गए, हम इकट्ठे हुए, हमने कमेटी बनाई, हमने उसके हेड को CM को बनाया कि आप इसको हेड करें, ये कमेटी है और 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि आप सूबे में अमन की बात करें। हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग्स की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉन्सिलेशन की बात की है। और आज जब हम पहले कई अरसे से आप दोस्तों को मैं कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है, आज वही हमारी हुकूमत और सब फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं अमन के लिए, डायलॉग्स के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए। मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर PTI को बात करनी चाहिए, मुल्क दुश्मनी पे बात नहीं करनी चाहिए। आज वो मुल्क दुश्मन एजेंडा, क्योंकि इनका पहले ये एजेंडा था कि हम इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को लाकर PTI के जो है वो धरने से खिताब करवाएंगे या एहतजाज से खिताब कराएंगे। तो 15 तारीख को ये चीज़ चुनना, मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो कभी इस एजेंडे को फॉलो नहीं करेगा। हमारे नज़रियाती सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद मेरी अपनी सियासत, आपकी अपनी सियासत, किसी और की अपनी सियासत, लेकिन कभी भी हम पाकिस्तान के नाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लिहाजा मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानियों के पैगाम देना चाहता हूँ कि इस एजेंडे पे, जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ख़ुद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घरों में बैठकर जो है वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के भाइयों और बहनों को खुद तो मरवाने के चक्करों में हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ निकलें। आप भी जुर्रत करें, रोडों पे निकलें। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वीडियो पैगाम करते हैं, मुल्क दुश्मनी, आपको कोई टैक्स आता है मुल्क दुश्मनों से और उसी टैक्स पे आप अमल दरामद शुरू कर दें। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान की आवाम से, हम सब से, कि सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। एक बहुत बड़ी और अहम अपनी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करेगा और इंशाअल्लाह कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। जिस तरह उसने आपके साथ खुद फोन करके एक मुज़ाकरात किया, अमन के लिए वो किया, तो क्या इस हवाले से बात भी नहीं हुई कि मरकज़ तक भी अमन कायम रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही है। देखें, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि हम अमन कायम करें। जब PTI में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, जब उन्होंने देखा कि सारी जमातें आ चुकी हैं, सब ने जो है CM और उसी कमेटी को इख्तियार दे दिया है, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो चुका है, तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि क्यों स्मूथली हो रहा है, हमने इसको सबोताज करना है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के अमन को सबोताज करते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस एक एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए इकट्ठे हों। आप बताएं कि कितने सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस के नौजवानों ने दी है, मीडिया के दोस्तों ने दी है, सिविल सोसाइटी ने दी है, सियासतदानों दी है, खैबर पख्तूनख्वा के तो बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। APS के शोहदा को आप देखें, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब मुज़ाकरात का इख्तियार तो आपने दोनों जानब दे दिया, अब मुज़ाकरात की अमल शुरू होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सूबे का भी मसला है और दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब से प्यार कहानी शुरू हो गई है। देखिए, हमने CM को एक इख्तियार दिया क्योंकि स्पीकर साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने उसे तमाम जो असम्बली का जो मेंबरान है असम्बली को उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की। उस कमेटी में हमने तमाम पार्लिमानी लीडरान को, हर पार्टी के पार्लिमानी लीडर को, और साथ साथ हमने जो है उन लोगों जो पार्लियामेंट मौजूद नहीं हैं उनको हमने जो है एक मेंबर उनसे लिया, वो जो है मशावरत करेंगे CM और वो इकट्ठे बैठकर उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे वहाँ पर जो पश्तून जिरगा जो भी आप कहें उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने कहा बिल्कुल, अगर आपके आइन और कानून के दायरे में हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात मानेंगे। मैं खुद भी कल खैबर गया, मैंने विज़िट किया वहाँ पर, उनके इंतज़ामात को देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि पश्तून, हाँ आपके कोई एतराज़ात हैं, आपके इशूज़ हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन अगर आप कहें कि मेरे जलसे जुलूस में खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मन का झंडा होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे होंगे, इदारों के ख़िलाफ़ नारे होंगे, स्टेट के ख़िलाफ़ नारे होंगे, तो ये हम तस्वर, ये कम अज़ कम पाकिस्तान इसका मुताबिक नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। आप मुझे बताएं कि क्या हमसे ज़्यादा शहीद इनके हुए हैं? किसी के हुए? कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा शोहदा या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्करों के हमने जनाजे उठाए किसी और ने उठाए हों। हमने जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ,
इंसाफ 45 साल बाद मिला। खुद मानते हैं अदलिया कि जी हमसे जो है जुडिशल मर्डर हुआ, लेकिन सज़ा किसी को नहीं दी। मोहतरमा शहीद हो गई, उसके 2 भाई शहीद हो गए, हमारे वर्कर शहीद हो गए, लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कभी नारा नहीं मारा। हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा है। हम पाकिस्तान में रहकर हमने जदोजहद की है, हमने 18वीं तरमीम की। आज भी आप देखें दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो है इस मुल्क के सदर बन चुके हैं। रिकॉन्सिलेशन की हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ हो और हम कहें नहीं पाकिस्तान न खपे, हम कहें पाकिस्तान खपे। हम कहते हैं जो इसके भी रिजर्वेशन है, आएँ, आइन के दायरे में आएँ, पार्लिमानी सियासत करें। सियासतदानों का सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लिमान है, और पार्लिमान के जरिए हम जदोजहद करें। 15 अक्टूबर को अगर पीटीआई इस अहम फोरम पे धरना देती है या एहतजाज करती है, तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा और इस बारे में पीपल पार्टी क्या कहेगी? देखें, पहली बात तो है कि करना नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, और कौम को भी इसको देखना चाहिए कि 15 पाकिस्तान की ये एहतजाज करना ऐसे है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ निकल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ निकल रहे हैं। आप एहतजाज भी करें, आप पुरअमन जुलूस भी करें, आप पुरअमन जलसे भी करें, वो आपके जमहूरी हक है। लेकिन इस मौके पे जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, या हम एहतजाज कर रहे हैं, या हम इस हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, या आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं आप बिल्कुल एहतजाज करें, सब कुछ करें। हुकूमत को चाहिए कि इसको बिल्कुल, अगर ये चीज़ होती है उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के बैक पे खड़े हैं। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है डेफिनेटली उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी है। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी बंदे हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हमने अपना मसौदा उनके साथ शेयर किया, उन्होंने भी किया है। हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक में होगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पीटीआई वाले बड़े सैर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। आज मुझे पता है जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके गोडे भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। आप देखें आज वो बोले ना जो पहले बोलते थे, ये लोग पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे। ये हमेशा काले चश्मे पहले शायद आंखें मिला लें, वरना जो इन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान के बाद, इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि मौलाना चुन चुन के उनसे बदले ले रहे हैं। मेहरबानी। हम तो कहते हैं पीटीआई है ना, मुल्क दुश्मन एजेंडा छोड़े। हाँ, वो बताएं कि उन्होंने वो क्या चाहते हैं। वो सियासी कोर्ट तो बनाए ना, आए इंशाअल्लाह ताला। कब आएगा वो? जब आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। SCO में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर तशरीफ़ ला रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, जबकि एक जमात दोबारा 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान कर रही है। ये किसके कहने पर किया जा रहा है? हम सबको आइनी तरमीम के लिए भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। क्या ऐसा करने से इमरान खान रिहा हो जाएंगे या आइनी तरमीम नहीं होंगी? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया है। PTI का डी चौक में एहतजाज महज एक साजिश है। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा की। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आइनी पार्लिमानी तरमीम पर पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा हो रहा है। इसी के साथ खबरनामा मुकम्मल करते हुए न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़।